إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اور نابینا ہونے کے باوجود ان کے پاس جا کر کے وہ علم حاصل کیا اور پاکستان کو یعنی آج کی تاریخ میں جو پاکستان ہے وہاں پہ آ کر کے انہوں نے نشر کیا عبدالمنان وزیرہ بادی رحمہ اللہ تعالیٰ. تو یہ جو امت کے اندر انقلاب لائے ہیں یہ جو ہے کہتے ہیں کہ اسے ریکارڈ وغیرہ کر کے بلکہ کوئی ان کی کتاب بھی نہیں. شاگرد جو ہے کہتے ہیں ان کے علم حاصل کیے پھیلائے اور عام کیے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو ہے جب چیزیں جو ہے کہ نام ہے اس زمانے میں سہولت والی ہو گئی ریکارڈ ہو گیا ہے یا کیا کہتے ہیں لائیو ہو گیا ہے کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے دیکھ لیں گے سن لیں گے وہ گزر جاتی ہے سننے کی توفیق ورنہ اگر دیکھا جائے آج کے تاریخ میں بہت سارے دروس علمی دروس موجود ہیں لیکن یہ جو علمی دروس ہیں ریکارڈ موجود ہے لیکن لوگ اسے حقیقی طور پہ الا ما ندر نادری کو یہ جو فائدہ اٹھا لے رہا ہو ورنہ عام طور پر اسے فائدہ. یہ بات الگ ہے کہ ہم وہاں پہ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں کہتے. ہم کیا کہتے ہیں کہ لوگ ڈائریکٹ فائدہ اٹھائیں کیونکہ ڈائریکٹ فائدہ اٹھانے کے اندر انسان سارے مشاغل کو چھوڑ کر کے وقت نکال کر کے یہ علم سیکھ رہا ہے. اور یہ جو چیز ہے یہ علم جو ہے جو سیکھنا ہے یہ انسان جنت کے لیے راستہ بنا رہا ہے. اس چیز کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. ایسی حالت کے اندر جب انسان علم سیکھتا ہے تو انسان کا برکت بھی آتی ہے اور ذہن بھی حاضر رہتا ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی رہتی ہے ایسے مجالس میں. اور ہم اپنی بات کر رہے ہیں کئی کتابیں ہم نے ریکارڈ میں لیا ہوا ہے یعنی شیخ نے اس کی وضاحت کی تھی ٹھیک ہے نا ٹیپ کر لیا گیا. اب بیٹھ کر کے ہم نے اس کو سن کر کے اس کو وہ ایک درس ہو رہا ہے ہم نے وہ چیز لیا. لیکن جو دروس وہی چیز جو ہم نے کچھ مشائخ کے سامنے جا کے لیا اس کی کیفیت الگ رہی. اس کی کیفیت کیا رہی ہے الگ رہی. کیونکہ دیکھیے ہمارا جو دین ہے وہ تلقی والا دین ہے. تلقی والا دین کیا ہے ایک سے ایک لیتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کس نے لیا ہے جبریل علیہ السلام. جبریل علیہ السلام سے کون لیے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی سے کون لیا ہے صحابہ کرام. صحابہ کرام سے پھر تابعین سے پھر یہ ایک تسلسل رہا ہے ہمارے دین. یہ سنت رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکت رکھا ہے. یہ بات الگ ہے کتابیں مددگار ہوتی ہیں. آج کے تاریخ کے اندر جو لائیو دروس ہو رہے ہیں یا جو کیا کہتے ہیں ریکارڈنگ دروس ہیں وہ سب کیا ہیں مدد کی چیز ہے یہ سب. لیکن ڈائریکٹ شیخ کے سامنے بیٹھ کر کے اپنے گھٹنے ٹیک کر کے ان کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کرنا یہ کیا ہے ایک الگ فضیلت اور اہمیت والی چیز ہے. اسی لیے ہم نے یہ دیکھا ہے ہمارے اسلاف نے یہ چیز کہا ہے کہ جس نے کسی عالم کے سامنے اپنے گھٹنے نہیں ٹیکے ہیں اسے علم اور اہل علم کا ادب نہیں معلوم. علم اور اہل علم کے ادب نہیں معلوم. یعنی کچھ لوگ ایسے موجود رہے جن کی زبان کے اندر سختی پائی جاتی ہے. ان کی زبان میں کافی شدت پائی جاتی ہے. اس کی زبان میں سامنے والے کی اگر قول لگ رہا ہے کہ سنت کے مخالف ہے تو کیا کیا جاتا ہے بغیر ادب سے اس کو دلیل کر. جیسے ایک عالم کہتے ہیں
ایک عالم کے بارے میں جو ائمہ اربعہ کے بارے میں استدلال کرتے ہیں. طبعا ما بدأت ننتظر يا شيخ. طبعا ما بدأت ننتظر بعض الحضور الآن. لا ما عليه استاخر وقت بس نرجع. طيب تو ایک بڑے عالم کے بارے میں کہتے ہیں جو ائمہ اربعہ میں سے ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو قول کہہ رہے ہیں هذا لم يقل به الا فلان وابو مرہ، یعنی اس قول کو کسی نے نہیں کہا ہے سوائے فلاں کے، وہ جو فلاں ہے وہ ائمہ اربعہ میں سے ہیں، اور ابو مرہ کون ہے؟ یہ انعام کی چیز ہے، جو بتا دے گا اس کو انعام ملے گا، وہ قیمتی انعام ملے گا. کون ہے ابو مرہ؟ ابو مرہ معلوم ہے کسی کو؟ ابو مرہ کنیہ ہے ابلیس کی. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ قول اس نے کہا ہے، یعنی جو ائمہ اربعہ میں سے امام ہے وہ کہیں، اور کون کہا ہے؟ ان کے علاوہ کوئی اور یہ قول نہیں کہتا ہے. اب جو بھی ہو جائے وہ ایک متقی پرہیزگار عالم ہے، آپ اسے مختلف ہو جائے لیکن اٹھا کے اس کو ابلیس کے بغل کھڑا کر دیجئے. تو ایسے لوگ جو علماء کے سامنے آ کر کے نہیں علم حاصل کیے ہیں، ان کو علم اور علم کا ادب نہیں. اور ہمارے اسلاف ایسے لوگ جب ان کے پاس آتے تھے کہتے تھے واپس کر دیتے تھے، کہتے اس وقت تک علم نہ لو جب تک ادب نہ سیکھو. کیوں؟ کیونکہ یہ دین انسان کو سب سے پہلے اخلاق اور ادب سکھاتا ہے. اخلاق اللہ تعالیٰ سے کیسے ہونا چاہیے، اللہ کے نبیوں کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ کے کتاب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے ساتھ، اور پھر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ. یہ سارے اخلاق ہمیں دین سکھاتا ہے، یہاں تک کہ غیر مسلم کے اخلاق ہوں. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے مجالس میں، امام احمد بن حنبل کے مجالس میں کہا جاتا تھا کہ لوگ ہزاروں آتے تھے، اس کے اندر کئی سو لوگ ہوتے تھے جو اپنی قلم لے کر اور اپنی کاپی لے کے بیٹھے ہوتے تھے، اور زیادہ لوگ کیا ہوتے تھے؟ ادب سیکھنے کے لیے. ایک عالم کے سامنے بیٹھا کیسے جاتا ہے، ایک عالم کے سامنے علم کیسے حاصل کی جاتی ہے، یہ سب جا کر کے وہاں پہ سیکھتے تھے وہ لوگ. اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے امام مجھے علم سکھاؤ. تو امام مالک اس طرف دیکھتے ہیں اور پھر جو ان کے ساتھ طلباء ان کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، پھر جاتا ہے اور ان کے کپڑے کو کھینچتا ہے، کہتا ہے کہ اے امام ہمیں آپ قول اللہ قول الرسول سکھائیے، نبی السلام کا فرمان سکھائیے. ٹھیک ہے، تو امام مالک پھر تیسری بار وہ کرتا ہے، تو امام مالک اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ اس کو ادب سکھاؤ. اور شاگرد جو ان کے تھے انہوں نے پھر کسر نہیں چھوڑی، پکڑتے ہیں اور پھر اس کے پیر پر کوڑے لگانا شروع کرتے ہیں. المہم اگلے دن امام مالک جب گزرنے لگے تو دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور تھوڑا سا چہرہ اس کا مایوس ہے. تو کہتے ہیں کہ کیا ہوا، زیادہ زور سے لگی تھی، زیادہ تکلیف دے تھی؟ تو کہتا ہے کہ اے امام اس کے لیے مجھے افسوس نہیں ہے، مجھے افسوس ہے کہ میرے والد اپنے سارے املاک کو، اپنے گھر کو، اپنی جو تجارت تھی سب کچھ بیچ کر کے پیسہ مجھے دیا ہے اور کہا ہے کہ نکل جاؤ. اس کے باپ نے کیا کہا ہے کہ نکل جاؤ، اس وقت تک میں نہ دیکھوں جب تک تم 1,00,000 حدیث یاد کر کے نہ آؤ. اور اے امام میں آپ کے پاس آیا اسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اور نتیجہ مجھے یہ ملا. تو امام رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لیکن
तुम इल्म या जितने तुमको कोड़े लगे हैं, जितना तुमको उन्होंने मारे उतना तुमको हदीस मिलेंगे, उतनी हदीसें मैं तुमको सुनाऊंगा। ये क्या था, उसके दिल चोरी थी। जब वो हदीसें उतनी हो गई और कोड़े का हिसाब हो गया, तो कहता है कि ए इमाम, कोड़े ज़्यादा मारे और हदीसें ज़्यादा सुनाए। क्यों? वजह ये थी कि इमाम मालिक जब तक सामने वाले को परखते नहीं थे कि आए वो इल्म हासिल करने के लिए है कि नहीं, तब तक उसे इल्म नहीं सिखाते थे। क्यों? कहते थे वक्त महदूद है, उम्र महदूद है। जो इस तरीके से चखने वाले लोग हैं उनमें मैं उम्र नहीं ज़ाया करूँगा, मैं उम्र उनमें ज़ाया करूँगा जो लोग हकीकी तौर पर इल्म हासिल करने के लिए मेहनत करने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए फिर इमाम मालिक जो है कहते हैं आज के जैसे बैठ करके तकरीरें नहीं करते थे, पकड़ो किताब और पढ़ना शुरू करो। ठीक है, और कहते थे कुरान में ये पेशकश तुम्हारे लिए काफ़ी है, हदीस में क्या काफ़ी नहीं है। यानी जिस तरीके से कुरान आप पढ़ते हैं और सही करते हैं किसी कारी के पास, वैसे आप आइए और हदीस को भी सीखिए और क्या करें, सही करें। इसीलिए इमाम मालिक अपनी किताब देते थे, सामने वाला नस्ख करता था और आ करके नस्ख करने के बाद, कॉपी करने के बाद आ करके इमाम के पास पेश करता था। जब तक पेश नहीं करता था तब तक उसको हक नहीं रहता कि मेरे से इमाम मालिक ने बयान किया, बोलने का उसको इजाज़त नहीं होती थी। ठीक है, तो आएगा फिर पहले उसको नोट करेगा और फिर ला करके पेश करेगा किस पर, इमाम मालिक पर। इमाम मालिक को बैठ के पढ़ के सुनाएगा। और साथियों यही है इल्म हासिल करने का सही तरीका। हम भी अपने में जो उलमा और इल्म के साथ पढ़े थे और अभी तक यही तरीका होता है कि उनके सामने बैठ करके किताबें पढ़ते हैं और जहाँ पे गलती होती है वो हमारी वो फिर इस्लाह करते हैं और जो चीज़ हमको समझ में नहीं आती वो वाहद करते हैं। तो इस तरीके से इल्म हासिल शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आप लोगों के पास साथियों एक कागज़ हमारे रफ़ी भाई ने तक़सीम किया है, सब पास पहुँच गया है ये वाला कागज़। और जो साथी को नहीं मालूम या उर्दू पढ़ना नहीं जानते हैं, तो अगर साथ बैठे हुए हैं तो उसको लिख करके रोमन अपनी जो इंग्लिश है उसमें कर लें, या फिर किसी साथी के साथ बैठ करके उसको अपने रोमन इंग्लिश में कर लें, या फिर अगर हमारे साथी को तो वक्त मिलेगा तो वो कोशिश करेंगे कुछ चीज़ें लोगों के लिए ख़रीद कर देंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, पिछले दर्स हमारा जो दर्स था वो किसके बारे में था, हज के बारे में। और आप लोगों के सामने हमने बताया भी थी कि हज एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में उलमा क्या कहते हैं कि ये बात अगर किसी को मालूम नहीं है तो वो क्या करेगा, फ़राइज़ में फतवा देने का हक़ उसको नहीं, उसको फ़राइज़ में फतवा देने का हक़ नहीं है। हमने जो हज लिया था, हज का मतलब ये होता है कि सामने वाले को मीरात इसका है जी महरूम कर, सामने वाले को महरूम कर, या उसके मीरात से उसको जितना हिस्सा मिलना चाहिए वो ना लेने के उसको। ये है असल फ़िक्रा हज का। और हमने ये भी लिख किया था पिछले हफ्ते कि हज क्या होता है, मोटे मोटे दो किस्म होते हैं, एक हजबे औसाफ होते हैं और दूसरा हजबे अशखास होता है। और हजबे औसाफ में हमने बताया भी थे कि हजबे औसाफ का मतलब ये है कि गोया कि इंसान मौजूद ही नहीं है वहाँ पे, और उसकी 3 किस्म है जो पहले गुजर चुकी है, जिसे कहा जाता है मवानिअ इर्थ कहा जाता है। मवानिअ इर्थ के अंदर हमारे पहले सबक के अंदर ये गुजर चुके हैं, और वो क्या है, 3 क्या है, कत्ल है, इख्तिलाफ दीन है और गुलामी है। अगर
میراث لینے والا آدمی یا میراث دینے والا آدمی کا انتقال ہو گیا اور جو اس سے میراث لینے والے ہیں اس کا باپ ہے، اس کا بیٹا ہے جو قاتل ہے، اور اس کا بھائی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی بیوی ہے. کون کون ہے؟ کون کون ہے؟ باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے اور بیوی ہے. ٹھیک ہے نا، 4 لوگ ہیں. بھائی بیٹا ہے، قاتل اس کا. اب میراث تقسیم جب کی جائے گی تو کیسے کی جائے گی؟ یہاں پہ بیٹے کو اگنور کر دیں گے، باقی 3 لوگ ہیں. ان میں سے بھائی کو کیا کیا جائے گا؟ یہاں کے حساب سے حج دیا کیا جائے گا. کیوں؟ باپ موجود ہے. تو مال تقسیم کیا جائے گا کن میں؟ باپ میں اور بیوی میں. واضح رہا؟ مثال میں نے بتایا ہوں آپ لوگوں کو. مثال، باپ ہے، بیٹا قاتل ہے اور بیوی ہے، بھائی ہے. ٹھیک ہے نا. بیٹا جو ہے قاتل جو ہے اسے کیا ہوگا؟ نہیں ملے گا. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ بیٹا جو قاتل ہے اس کو نہیں ملے گا، گویا کہ وہ موجود ہی نہیں ہے. اس مثال میں بیٹا قاتل کس کا ہے؟ قاتل مرنے والے کا. کیا اس سے میں رشتہ دیکھنا چلا تھا؟ ہم یہاں پہ جو رشتہ رکھ رہے ہیں مرنے والے کے حساب سے رکھ رہے ہیں. کیا دوسرا بھائی؟ قاتل بھی جو ہے اپنے باپ کا، دوسرا بھائی ہوا اس کا؟ اگر دوسرا بھائی رہتا تو اس کو میراث میں حصہ ملتا. نہیں، جب اپنے بھائی کا قاتل ہے کیونکہ بیوی ہے چاہیے، بیوی کس کی بیوی ہے؟ تو مرنے والے کی مرنے بیوی. والے کی بیوی ہے، مرنے والے کا باپ ہے، مرنے والے کا بیٹا ہے، مرنے والے کا بھائی ہے. یعنی یہ اس کا چچا بنتا ہے، یہ اس کی ماں بنے گی اگر ماں نہیں، پھر باپ کی بیوی بنے گی، اور یہ اس کا دادا بنے گا. لیکن ہم میراث جو دیکھتے ہیں کس کے حساب سے دیکھتے ہیں؟ میت کا حساب سے رشتہ دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو باپ کو یہاں پہ اور بھائی کو یہاں پہ کیا ملے گا؟ کیوں نہیں ملے گا؟ کیوں؟ ابوہ پایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ابوہ اور بنوہ کے سامنے اخوہ کو کوئی حصہ نہیں ملتا ہے. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ یہ کہاں لیے ہم نے؟ تعصیب میں لیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تعصیب میں ہم نے لیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب یہاں پر باقی کون رہے گا؟ پھر صرف بیوی اور باپ رہیں گے. بیوی اور باپ رہیں گے. بیوی کو کتنا ملے گا یہاں پہ؟ کیوں چوتھا ملے گا؟ کیونکہ اولاد نہ کے برابر. حالانکہ ایسی کیفیت کے اندر بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے، بل بھی بیٹے کو کم ملے. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ لیکن یہاں پہ بیٹا جو قاتل ہے اس کی وجہ سے میراث میں اس کا وجود کیا ہو گیا؟ نہ کہ برابر ہو گیا، اور باپ کو پھر باقی ملے گا. اسی طریقے سے اگر بیٹا اپنا دین بدل کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا بیٹا غلام ہے، تو کیفیت تقسیم کی ایسے ہی رہے گی. تو یہ چیز رہی کیا؟ حجب اوصاف کے بارے میں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ حجب اوصاف کے بارے میں سمجھ جائیں کہ وہ حجب اوصاف ایک ایسی صفت کسی پر قائم ہو رہی ہے. کوئی صفت انسان پر قائم ہو جس کی وجہ سے اسے میراث سے محروم ہو جائے. یہ صفت یا تو قتل کی رہے گی، یا اختلاف دین کی رہے گی، یا غلامی کی رہے گی. اور آپ لوگ کو ہم نے بتائے ہیں کہ قتل والی حالت کے اندر اگر کسی نے کسی کی غلطی سے قتل کر دیا تو کیا ہوگا؟ اس میں بھی نہیں کیا جائے گا. یعنی آپ
सामान उतार रहे थे नीचे, बड़ा सामान। अल्लाह ताला हम सबको माफ करे कि आप नहीं यानी कोई आदमी साद सामान उतार रहा था नीचे, ठीक है कि नहीं, और उसके वालिद साहब उसको उतरवा रहे थे, ठीक है। सामान वालिद के सर पे गिरा और साद के वालिद का इंतकाल हो गया। सामान भारी वजनी सामान अगर फेंक के किसी को मारे और उसके सर पे लगे तो कत्ल के लिए काफी है, ठीक है। ये नुक्ता देखा जाएगा यहाँ पे, तभी वो अगर ये चीज़ मान लेगा। हालांकि शरीयत के अंदर कत्ल जो रहते हैं वो 3 किस्म के होते हैं, एक कत्ल अम्द होता है, एक कत्ल शिबे अम्द होता है, और एक कत्ल खता होता है, ठीक है। नहीं, कत्ल अम्द यानी इंसान इरादा किया उसको मारेगा, कत्ल करेगा और जा करके चाकू से या तलवार उसका गर्दन अलग कर दिया, तो क्या है कत्ल अम्द यानी जानबूझ के कत्ल करना। कत्ल शिबे अम्द जिसे कहते हैं वो क्या मतलब हो उसका? कत्ल शिबे अम्द का मतलब ये है कि उसने अपना रिवाल्वर लिया हुआ था, उसको भर रहा था, ठीक है, गलती से गोली निकली और जाकर के अल्लाह सबको महफूज रखे सामने वाले के सर पे लगी और उससे वो मर गया। होता है ना ऐसे? हाँ, तो ये क्या कहा जाएगा? शिबे अम्द। क्या ये शिबे अम्द। या फिर इंसान मारना चाह रहा था शिकार किसी हिरन को, सामने आदमी आ गया, मकसद क्या था उसका? शिकार करना था, उसके गुमान में भी नहीं था किसी को आदमी को लगेगी, लेकिन क्या हुआ? लग गए इस आदमी को। ये क्या हो जाता है फिर? शिबे अम्द। खता क्या होता है? खता ये होता है कि इंसान उस चीज से सामने वाले को मारे जो, ठीक है, जो असल तौर पर इंसान को उससे कत्ल नहीं किया जाता, ठीक है, और सामने वाले का इरादा भी नहीं था कत्ल करने का, लेकिन जैसे 2 लोग काम कर रहे हैं ड्रिल मशीन के साथ, या 2 लोग काम कर रहे हैं जो काटने वाली मशीन होती है, ठीक है कि नहीं। इस साथी ने अपने सामने वाले साथी को मजाक में लाकर गुदगुदी लगा दिया और वो गिर गया इस पर, जिसकी वजह से उसका गर्दन कट गया। तो अब क्या हो गई है? क्या है? नहीं, खता है, गलती। क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल तौर पर गुदगुदी लगाते हैं कि हरा तो गुदगुदी लगाने से मर जाता है, नहीं होता, लेकिन यहाँ पे कैफियत ये थी कि उसने गिरा और उस पर होता कि नहीं ऐसे? कभी कभी किसी को आदमी किसी को डराता है और वो वहां से छलांग मारता है नीचे से डर के मार। हालांकि ये जो कैफियत रहती है वो क्या रहती है? एक नॉर्मल तौर पर चीजें लोग करते हैं, लेकिन सामने जो गिर गया, इन तीनों कैफियत में सर कोई भी कैफियत पाई गई तो खाती कहलाया जाएगा, ठीक है, और उसको मीरास में से हक। और मैं आप लोग को बताया हुआ था कि इंसान जो गाड़ी चला रहा था और गाड़ी स्पीड से में ज़्यादा थी, एक्सीडेंट हुआ, वालिद साथ इंतकाल हुआ, मीरास में उसका हिस्सा काट दिया। और यही चीज़ के ऊपर यहाँ पर कोर्ट के अंदर फैसला होता है इसी के मुताबिक। और आपको साथियों, लेकिन शरीयत में कत्ल की सज़ा तो उसमें मुख्तलिफ है ना एक केस में, सही बात, लेकिन आप कह रहे हैं कि तीनों में मीरास में तीनों में मीरास में तीनों का एक हुक्म रहेगा, मीरास में तीनों का एक हुक्म रहेगा। ये बात अलग है कि कत्ल आमद में इंसान को उसके बदले कत्ल किया जाता है, शिबहे आम में दिया मुगल्लज़ा होता है और क्या कहते हैं रोज़ा और कफ़ारा वगैरह का मामला रहता है, ठीक है नहीं। खता के अंदर कफ़ारा का मामला रहता है, लेकिन ये क्या है उसके अंदर तरतीब भाई चीज़ पाई जाती है। वो अगर ये मसाइल को है इसमें
किताबुल जिनायात के अंदर आमतौर पर बात करते हैं, किसमें? किताबुल जिनायात। ये आम तौर पर क़ज़ा से मुंसलिक चीज़ें हैं जो बाकायदा कुतुब फ़िक़्ह और कुतुब हदीस का हिस्सा होती है। तो अलमुहिम कहने का मकसद यहाँ पे कि सारे जो हुक्म हैं क्या रहेंगे, उसके लिए सब ये बात हमारे उसी तक तफसील चली जाती है। कहने का मकसद यहाँ पे यह है कि ये सब किसमें शुमार होगा? हजबे औसाफ में होगा, यानी ऐसी सिफत इंसान पर कायम हो रही है जिसकी वजह से उसको मीरास से बाहर निकल गया। दूसरा किस्म हमारे पास क्या था? अशखास था। अच्छा, हजबे अशखास था। हजबे अशखास हमने कितनी चीज़ें जिक्र कर ली थी, याद है साथियों को? हमने दो चीज़ें जिक्र की थी, हाँ, नुकसान और हिरमान। ठीक है कि नहीं? हमने क्या जिक्र किया था? नुकसान और हिरमान जिक्र किया था। नुकसान का क्या मतलब हुआ साथियों? जी जी, हाँ, हजब नुकसान का मतलब है कि ज्यादा हिस्से से महरूमी। ठीक है कि नहीं? और ये सारे वाला पे जारी होता है, ये वाला कि नहीं? सारे वाला पे इसमें क्या होता है? कोई भी इससे महफूज नहीं रहता है। अच्छा, हजब नुकसान का मतलब क्या है? इसके अंदर दो किस्म पाई जाती है। हजब नुकसान में दो किस्म पाई जाती है। एक होता है कि इंसान फर्द से फर्द में चला जा रहा है, जैसे बीवी हजब इंतकाल, वही नुकसान के अंदर हजब इंतकाल होता है, हजब नुकसान इंतकाल और हजब नुकसान इज़्दिहाम होता है। ये दो हजब होता है। ठीक है, कागज़ आप लोग पास मौजूद है कि नहीं? उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, हजब नुकसान के अंदर दो होते हैं, एक हजब इंतकाल होता है और हजब इज़्दिहाम। हजब नुकसान के अंदर फर्द से फर्द, यानी बीवी को चौथाई हिस्से से उसको आठवां हिस्सा मिल रहा है, शौहर को आधे से चौथाई मिल रहा है, माँ को एक तिहाई से छठा हिस्सा मिल रहा है। तो क्या है? फर्द से फर्द। ठीक है कि नहीं? और फिर फर्द से तासीब इंतकाल हो रहा है, फर्द से तासीब। बहन को आधा हिस्सा मिल रहा था, लेकिन उसके साथ भाई आ गया तो तासीब हो गई, और क्या हो रहा है? उसको फिर उसको उसका जो हिस्सा जो है कहते हैं तिहाई मिला, क्योंकि दो तिहाई किसे पता चला जाएगा? भाई बाप। अब तासीब होने की वजह से उसको कम मिला कि नहीं मिला? जी। तो इसे क्या कहा जाता है? फर्द से तासीब होता है, ये इंतकाल हो रहा है। या फिर तासीब से तासीब, तासीब से तासीब। ठीक है कि नहीं? तासीब में कोई और उसके साथ शरीक नहीं था वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जब तब्दील हुई तो क्या हो गया? उसे कम मिल रहा है। यानी मिसाल के तौर पर बेटे को अगर कोई और उसके साथ नहीं रहता है तो उसको बाकी माल पूरा मिलेगा। ठीक है, लेकिन मीरास तकसीम करने से पहले पता चला कि कोई औलाद अभी हमल है, जब पैदा होगा तो क्या हो जाएगा? उसे उसका हिस्सा कम हो जाएगा। अभी तक वो अकेले था, अब मुशारिक हो जाएगा। अभी तक वो क्या था? अकेले था, क्या हो जाएगा? उसके साथ मुशारिक हो जाएगा, तो उसका हिस्सा क्या हुआ? इंतकाल में कम हुआ। अच्छा, इसके साथ और क्या कहते हैं? तासीब से फर्क। वाले साहब को पूरा माल मिल रहा था, लेकिन जब पता चला कि मरने वाले का फर्क वारिस है तो क्या हो गया? उसको पूरे माल में से छठा हिस्से पे आ गया। तो ये हजबे क्या रहा? इंतकाल रहा, यानी ज्यादा हिस्सा मिल रहा था, उससे इंतकाल हो गया किस पे? कम हिस्से पे। ये हजबे इंतकाल। और हजबे नुकसान इज़्दिहाम की बिना पे, हजबे नुकसान इज़्दिहाम की बिना पे क्या मतलब हुआ इसका? कि बीवी अकेले वारिस थी, ठीक है, लेकिन मीरास तकसीम करने से पहले पता चला, कि इसकी एक और बीवी है।
की एक और बीवी, तो क्या होगा, बीवी को 8वें हिस्से में कोई और शरीक हो जाएगा। तो फर्द के अंदर, एक ही फर्द के अंदर एक से ज़्यादा लोग शरीक हो रहे हैं। जैसे दादी और नानी छठे हिस्से में क्या हो जाएंगी, शरीक हो जाएंगी, ठीक है कि नहीं। इसी तरीके से बहन को, 2 बहनों को 2/3 मिलता है, तीसरी बहन आकर के शरीक उसमें हो जाएगी। तो इज़्दिहाम की वजह से यहाँ पे क्या हो जाए, यानी एक से ज़्यादा आने की वजह से उसके अंदर क्या हो जाए, हिस्से के अंदर कमी हो रही है, तो ये कहा जाएगा हजब नुकसान कहा जाएगा। या फिर इज़्दिहाम तासीब में, इज़्दिहाम तासीब में भी होता है, ठीक है कि इंसान 3 लोग वारिस होते हैं, उसके अंदर फिर 4 लोग आ जाते हैं, 5 लोग आ जाते हैं, 6 लोग आ जाते हैं उसके अंदर, ये इज़्दिहाम तासीब। इस तरीके से इज़्दिहाम फुरूद के अंदर भी होता है। इज़्दिहाम फुरूद में क्या मतलब हुआ कि हिस्सा ज़्यादा हो गया और माल उतना ही है, लेकिन लोगों के हिस्से ज़्यादा बढ़ गए, तो ये क्या हो जाता है, फिर आउट हो जाता है। ये तीनों चीज़ें किसमें आती हैं, हजब नुकसान। ये सारी बातें मुहिम थी और इन सारी चीज़ों का फ़ायदा था, लेकिन इनसे ज़्यादा अहम अब आने वाला है, जो हमारे पास जिसे कहा जाता है क्या, हजब हिरमान। हजब हिरमान की हम बात शुरू करते हुए एक चीज़ जिक्र किए हुए थे, वो क्या था कि हजब हिरमान सारे लोगों पर जारी होता है सिवाय 6 लोगों, 6 लोगों पर हजब हिरमान नहीं होगा, बाकी सारे लोगों को पर हजब हिरमान, ठीक है। इन लोगों पर हजब औसाफ हो सकता है, इन लोगों के साथ हजब नुकसान हो सकता है, ठीक है कि नहीं, लेकिन इन लोगों के साथ हजब हिरमान नहीं होगा। 6 लोग कौन है ये, बीवी है, शौहर है, माँ बाप है, बेटा बेटी, ठीक है कि नहीं। मुसाहरा, उसूल, फुरूद, सही बात है कि नहीं। मुसाहरा, उसूल, फुरूद, ये 6 लोग कभी भी क्या होंगे, हजब हिरमान इनके ऊपर नहीं जाएगा। अगर किसी ने आगे कह दिया कि इनके ऊपर हजब हिरमान आ गया, हम क्या कहेंगे, जाओ फरायद आप नए सिरे से दोबारा पढ़ो, जाओ फरायद नए सिरे से दोबारा, क्योंकि इन पर हजब हिरमान, हजब औसाफ हो सकता है। बीवी ने शौहर का कत्ल कर लिया, बीवी को नहीं मिलेगा, समझिए कि नहीं। तो हजब औसाफ हो सकता है और हजब अशखास भी हो सकता है, हजब नुकसान भी हो सकता है कि नहीं। 2 बीवियाँ हो गई तो कम हो गया ना हिस्सा उनका, या शौहर तो उसका और हो गया तो कम हो गया ना हिस्सा, ये क्या होता है, हजब नुकसान। लेकिन हजब हिरमान नहीं हो गया, और ये 6 लोग आप लोग याद करेंगे। तो सबसे पहले हजब हिरमान सबों के लिए होता है सिवाय 6 वारसा के लिए नहीं होगा, सिवाय 6 वारसा के लिए नहीं होगा। अच्छा, हजब हिरमान के अंदर हमारे पास उसूल आते हैं, फुरूअ आते हैं, हवाशी भी आते हैं और तासीब भी उसके अंदर, उसका भी कुछ जिक्र होता है। इन सारे लोगों का भी हम हजब हिरमान में जिक्र करेंगे। अगर हम एक ज़हन में एक नक्शा बनाएं, ठीक है, और इस नक्शे के अंदर बीच में हम मैयत को रख रहे हैं, ठीक है, ताबूत के अंदर उसको रख दिया, मैयत यानी इंतकाल हो गया है, ठीक है। उसूल में कौन आते हैं, वालिद आते हैं, बाप यानी, वालदा आती हैं, माँ यानी माँ, बाप, और इससे ऊपर दादा, और इनके ऊपर दादी नानी, है कि नहीं। ये क्या आते हैं, सब उसूल में आते हैं। अच्छा,
मैयत के फुरुओं में कौन आता है? बेटा बेटा बेटी, है कि नहीं? और पोता। ये ठीक है? अच्छा, और आते हैं, ये उसूल हो गया है, इसके अंदर उसूल में उबुवा पाया जा रहा है, और ये फुरू हो जा रहा है जिसके अंदर बुनुवा पाया रहा है, और हमारे पास क्या है? उखुवा। ऊपर रख रहे हैं, देखो इनको हम इनको वैसे ऊपर रख रहे हैं, ठीक है? उखुवा। लेकिन उखुवा के अंदर आप लोगों को पता होगा, उसके अंदर हमने लिया था तासीब में दराजात भी लिए थे, उसके अंदर हमने कुव्वा भी लिया था, ठीक है? ताकत इसके अंदर और दराजात भी ये याद है ना आप लोगों को? जी अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि उखुवा के अंदर दराजात है। सही बात है कि नहीं? और कुव्वा भी है, ठीक है कि नहीं? सगा भाई आएगा सबसे पहले, भाइयों में से है कि नहीं? सगा भाई, ठीक है? फिर बाप की तरफ से भाई, ठीक है? क्या कहते हैं अखिलाफी? भाई कहते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद सगा भाई का बेटा, फिर उसके बाद बाप की तरफ से भाई का बेटा, भाई का बेटा। सही बात है कि नहीं? ऐसे ही कुछ है ना? इसी तरीके से ये एक ऊंचे दर्जे का रहा, लेकिन इसी में नीचे दर्जे का कौन आता है? फिर उमूमा आते हैं। इसमें कौन आता है? उमूमा आते हैं, वो भी दर्ज आते हैं, है कि नहीं? सबसे पहले आएंगे कौन? सगा चचा, फिर बाद में बाप की तरफ से चचा जो होता है, बाद में चचा का बेटा, सगे चचा का बेटा, बेटा, बाद में चचा का बेटा जो बाप की तरफ, बाप की तरफ से। अच्छा, अब यहाँ पे हम अगर बात करें, उसूल की बात करें, तो आप लोगों के पास देखिए हजबे हिरमान हमारे पास देखिए जो सामने लिखा हुआ है, या उसूल में है ना, या फुरूअ में है, या हवाशी में है कि नहीं? ऐसे लिखा आपके पास। एक एक नुक्ता लेते हैं कि हम इंशाअल्लाह समझने में आसानी रहेगी हमारे, एक एक नुक्ता इसमें से हम लेते हैं। उसूल में आपके पास लिखा क्या हुआ है? नंबर 1, हर मर्द अपने ऊपर वाले को महरूम कर देता है। देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे? यानी अगर बाप मौजूद है तो दादा क्या होगा? अगर माँ मौजूद है तो दादी और नानी महरूम हो जाएंगे। तो इनको जो महरूम किया जा रहा है इसको क्या कहा जाएगा? हजबे हिरमान। समझ गए ना? इन्हें जो महरूम किया जा रहा है उसे क्या कहा जाएगा? हजबे हिरमान। इसीलिए एक फुक़हा के नजदीक एक कायदा है, कहते हैं हर दरिया असल होने पर महरूम हो जाएगा। हर असल जो है, अगर जो दरिया उससे हो रहा है तो महरूम हो जाएगा। दरिया होना
ذریعہ بن رہا ہے، ذریعہ بن رہا ہے. اب اگر ترجمہ کروں عبارت کا تو پھر کل وارث محروم بمن ادلا به. ادلا یعنی ذریعہ، ذریعہ ذریعہ ٹھیک ہے نا. تو جو اس ذریعے سے آ رہا ہے محروم رہے گا. کیا کہا جائے گا اس کو کہ ہر اصل اپنے ذریعہ کو محروم کرے گا، یعنی اس کے ذریعے سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کو کیا کرے گا؟ محروم. یہ فقہا کے پاس یہ قاعدہ ہے. اصل یہاں پہ کون ہے؟ باپ. باپ ہی سے سب دادا پردادا آئیں گے. اصل یہاں پہ ماں ہے، ماں سے پھر نانی اور دادی کو ملتا ہے. اصل یہاں پہ بیٹا ہے، بیٹے سے پوتے وغیرہ کو ملتا ہے. سگا بھائی ہے، سگا بیٹا بھائی کی طرف سے ہے. باپ کی طرف سے جو بھائی ہے اس کا بیٹا جو ہے وہ کسی طرف سے ہے؟ باپ کی طرف سے بھائی کا. المہم کہنے مقصد اصول کے اندر یہ اصل ہے کہ ہر مرد اپنے اوپر کے مرد کو محروم کر دیتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ باپ دادا کو محروم کرے گا، ٹھیک ہے. اور ہر عورت اپنے سے اوپر والی عورت کو محروم کر دیتی ہے. یعنی ماں یعنی ہم نے کہہ دیا کہ اصل میں ہر مرد اپنے سے اوپر والے کو محروم کرے گا، ہر عورت اپنے سے اوپر والے کو محروم کرے گا. عام طور پر عورتیں جو ہے وہ ان کی وجہ سے حرمان نہیں ہوتا، ان کی وجہ سے حصہ کم ہوتا ہے. عام طور پر وہ کسی کو محروم نہیں کرتی، لیکن کچھ جگہوں پر اس سے مستثنا نقطے ہیں، جیسے یہاں پہ ہے. جیسے یہاں پہ ماں کس کو محروم کر رہی ہے؟ نانی کو اور دادی کو. تو یہ نقطہ رہا. اب اس کی آپ لوگ مثال بھی لے سکتے ہیں کہ اگر انسان کا انتقال ہوا، اس کے دادا بھی تھے، اس کے والد بھی تھے، ان کی والدہ بھی تھی، ان کی نانی بھی تھی، ان کی دادی بھی تھی، کیا کیا جائے گا یہاں پہ؟ نانی دادی کو دادا کو ہٹا دیا جائے گا سب کو. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ ان کو محروم کر رہے ہیں. وضاحت ہوتا یہ دیکھیں اصول والا ہے. آسان ہے نا؟ میں اگر ویسے بتاتا تو شاید سمجھ مشکل تھا، لیکن اب اس طرح سے آپ لوگ سمجھ گئے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو آپ کے پاس جو لکھا ہوا ہے وہ اسی کی کاپی ہے. کیا ہے؟ ہر مرد اپنے اوپر والے کو محروم کر دیتا ہے اور ہر عورت اپنے اوپر والے کو محروم کر دیتی ہے. اس ناحیے سے ہمیں اصول کے مین پوائنٹ کو ختم کر دیا ہم نے. ابھی اصول کا اثر ہوگا بھی، اصول کا اثر اور جگہوں پہ ہے، لیکن ابھی ہم مین پوائنٹ پہ ہیں بھی. اور آپ متصاتیوں اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں. فروع میں آتے ہیں. فروع کے اندر بتایا گیا کہ ہر مرد اپنے نیچے والے کو محروم کر دیتا ہے. کیا بولے یہاں پہ؟ ہر مرد اپنے نیچے والے کو محروم کرتا ہے. بس عورت بیٹی، انسان کا انتقال ہوتا ہے، ایک بیٹی ہے اور ایک کون ہے؟ پوتی. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ اب یہاں پہ بیٹی کو کتنا ملے گا اور پوتی کو 1/6 نہ، پوتی کو 1/6 چھٹا ملے گا. یہ اختلاف کے طور پہ مسئلہ ہے. کتنا ملے گا؟ اچھا، اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے اشکال والا آپ کو مجھ سے کہ اگر 2 بیٹیاں رہی یہاں پہ تو جی 2/3 یہ ہو جائے گا. صحیح ہے کہ نہیں؟ کیونکہ 2 بیٹیاں 2/3 ہو جائے گا. اور پوتی پھر تو کیا اس کو حجب کہا جائے گا؟
سوال اس کو کیا حجب کہا جائے گا؟ کہتے ہیں کہ اسے حجب نہیں کہا جائے گا. اسے یہ ہے کہ اس کا ایک حصہ تھا, بیٹی کے ساتھ اس کا ایک پوتی کا ایک حصہ تھا, لیکن جب 2 بیٹیاں ہو گئی تو اس کا حصہ آ گئی. اب پوتی کے لیے ایک اور ذریعہ بن سکتا ہے, وہ کیا ہے؟ ہوتا اگر پوتا ہوگا تو اس کے ذریعے سے پھر داخل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ اس کو کیا کہا جاتا ہے عربی میں شریعت یا فقہا کے نظریے کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں استغرقت الفروض المسئلہ, کہ جو حصہ دیا گیا تو پورا ہو گیا. جب تک وہ جگہ باقی تھی تب تک پوتی لی, لیکن جب وہ جگہ ہی پر ہو گئی جو 2/3 والی تھی تو کیا ہو گیا پھر؟ اسے کچھ بھی نہیں مل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو پھر حج نہیں کہا جائے گا. سمجھ رہے ہیں نقطہ؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ فروع کے اندر یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہر عورت اپنے سے نیچے والے کو محروم کرے گی. یہ چیز فروع میں کیونکہ یہ اصول میں آ گئے کیا نہیں. 2 بیٹیاں ہو جائیں گی, 2 بیٹی ہیں اور پوتی باہر ہوگی. ہاں. حجب نہیں کہہ رہے ہیں کیوں صحیح نہیں کہیں گے. نہیں کہہ رہے تو کیوں اصول کا ڈیفینیشن میں نہ. کیوں کا حصہ ہے؟ کیسے میں پوچھا کہ اصول میں ہے اس لیے دونوں اصول نہیں, اصول میں نہیں ہے, وہ بھی جو ہے نام ہے فروع کے اندر. ضرور فروع میں دونوں ہیں, لیکن ہے کیا, جب 2 بیٹی ہو جا رہی ہے تو بیٹیوں کا حصہ 2/3 ہے. کتنا ہے؟ اگر صرف بیٹیاں رہیں کتنا ہے؟ 2/3. جب اس کے ساتھ ایک اور بیٹی آ گئی, جب 2 ہو گئی تو 2/3 کا کوٹا پورا ہو گیا. چھٹا کیوں مل رہا ہے اس کو؟ کیونکہ بیٹی کو آدھا مل رہا تھا تو پوتی کو چھٹا دیا جا رہا تھا. جب 3 ہو جاتی بیٹی جی, اور 3 ہے تبھی 2/3 ملتا ہے. 2 کیا ملتا ہے نا, وضع ہوتا ہے. لیکن حجب کیوں نہیں کہیں گے, حجب کیوں نہیں کہیں گے؟ حجب اس لیے نہیں محروم تو کہیں کیا گے, نا, محروم تو کیا؟ حجب نہیں, محروم نہیں ہوئی, وہ محروم نہیں ہوئی. حجب ہوتا ہے کہ اس کو محروم کر دیا گیا ہے. یہاں پہ محروم اس کو نہیں کیا گیا ہے. یہاں پہ مسئلہ کیا ہوا کہ اصل طور پر 2/3 حصہ ہے, وہ پورا ہو گیا, آ کے لے لیا گیا. ٹھیک ہے, تو اس لیے اسے جو ہے نا اس کے لیے باقی نہیں رہا کچھ. لیکن اس کے پاس ایک اور راستہ ہے, وہ کیا کہ اگر پوتا موجود رہے گا تو تعصیب کے دائرے سے داخل ہو جائے گی. 1/3 باقی ہیں. ہاں, تو 1/3 بیٹیوں کا حصہ نہیں رہے گا. اب وہ جو ہے نا معصبہ کا رہے گا, یا پھر اس کے کچھ اور جیسے چچا ہو گئے ہیں یا اور لوگ ہو گئے ہیں, اگر کوئی اور بھی نہ ہو صرف یہی تو دو. وہ رد کا معاملہ ہے, وہ الگ مسئلہ ہے, رد کا آئے گا, اس کو رد کریں گے. ٹھیک ہے, المہم ہم جو اپنے ابھی درس میں اس کو لیں گے, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو آپ لوگ حج نہیں کہیے گا. ٹھیک ہے نا, یہ حج نہیں رہے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میت بیٹا ہے اور پھر کون ہے؟ پوتا. اور اگر بیٹا پایا گیا تو پوتا نہیں, تو کچھ نہیں ملے گا. اسی کو کہتے ہیں کہ ہر مرد اپنے نیچے والے کو محروم کر دیتا ہے. یہ ہو گیا, پھر ہمارے پاس اصول ہو گیا, ہمارے پاس فروع ہو گیا. اب باقی ہمارے پاس کیا ہے؟ حواشی. اچھا, سگے بھائی اور بھائیوں کا یہ کس کا کہا جاتا ہے؟ یہ اخوہ ہے نا, اور اس کو عمومہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ان دونوں کو وارث ہونے کے لیے شرط کیا ہے کہ اصول میں اور فروع میں کوئی نہ رہے. سی بات ہے کہ نہیں؟ اصول میں اور فروع میں کوئی نہ رہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ تمام حواشی اصول فروع کے مردوں کی وجہ سے کیا ہو جاتے ہیں؟ محروم ہو جاتے ہیں. آگے نقطہ نا, پھر کیا ہے؟ تمام حواشی, چاہے وہ اخوہ ہو چاہے وہ عمومہ ہو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیا ہو سکتے ہیں؟ اصول اور فروع کے مردوں کی وجہ سے. کن کی وجہ سے؟ اصول اور فروع کے مردوں کی وجہ سے. اچھا, اب آپ لوگ کہیں گے کہ کیا مطلب ہے اس کے مردوں کا؟ یعنی مثال کے طور پر کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے, اس کی ایک بیٹی ہے,
माँ है, ठीक है कि नहीं? और चचा हो गया या भाई हो गया, ठीक है, भाई। अभी यहाँ पे फुरू है कि नहीं है यहाँ, लेकिन फुरू क्या है, मर्द नहीं है। फुरू में कौन है, मर्द, इसलिए फिर बेटी को आधा मिलेगा, माँ को एक छठा मिलेगा और बाकी इसको देगा। समझे ना? तो कहने का मकसद यहाँ पे ये रहा कि ये चीज के लिए उमूमा में हवाशी के लिए जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि उसूल या फुरू का कोई मर्द हो तो लोग क्या करेगा, फिर खारिज कर देगा। इससे मालूम ये हुआ कि हवाशी उसूल और फुरू मर्दों से महरूम हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पे उसूल में माँ मौजूद है, लेकिन वो क्या है, औरत। यहाँ पे फुरू में बेटी मौजूद है, लेकिन क्या है, ये औरत है। वाज़ह होता है। इसका मतलब पहला पॉइंट आपके पास क्या है, यहाँ पे हवाशी में तमाम मर्द और फरू, तमाम हवाशी मर्द उसूल या फुरू के मर्दों के वजह से क्या हो जाएंगे, महरूम हो जाएंगे। हवाशी का लफ्ज़ी मायने क्या है? हवाशी असल तौर पर कहा जाता है बगल की चीज को, या जो है कहते हैं जो इंसान के इर्द गिर्द चीज घेरी रहती है उसको। जैसे यहाँ पे भाई जी बस समझ लें कि इस तरीके से हमने उसको भी वैसे ही डिजाइन दे दिया है। और इसी से फिर लफ्ज़ हाशिया आ गया है कि वो क्या होता है कि असल बात से वो नीचे अलग उसके लिखा जाता है, चाहे वो बगल में लिखा जाए चाहे वो नीचे लिखा जाए, उसको क्या कहता है, हाशिया। सफ़हा का हाशिया क्या होता है, जो नीचे बगल वाले हिस्से रहते हैं या नीचे वाले हिस्से रहते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं कि सफ़हा के बगल में हाशिया है, सफ़हा के ऊपर हाशिया है, सफ़हा के नीचे हाशिया। तो असल कलाम के इर्द गिर्द जो चीज़ें रहती है उसको क्या कहता है, हवाशी कहा जाता है। वैसे ये भी जो है मैयत क्या है, ये बगल के, ना तो वो असल है ना तो फर्क है, वो क्या है, वो बगल के हैं। अच्छा अलमुहिम, तो कहने का मकसद ये नंबर 1 रहा किसमें, हवाशी में। नंबर 2 ये थोड़ा समझने का पॉइंट, ये वाला पॉइंट समझने का है। क्या है ये, माँ की तरफ से भाई, माँ की तरफ से भाई भी फुरू में औरतों की वजह से महरूम हो जाता है। क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ इसका, कौन वजाहत करेगा? हाँ अब्दुर्रहमान भाई कोशिश करिए जी। हर औरत वो औरत से महरूम हो सकता है, यानी फुरू की औरत से महरूम हो सकता है। कौन, बेटी, माँ की तरफ से जो भाई है, माँ की तरफ से भाई, याद होगा हमने लिखे हुए थे अख्ल उम, वारिस होने के शुरूत क्या है अख्ल उम के, नंबर 1 असल में कोई ना हो, नंबर 2 फर्आ में कोई ना हो, है कि नहीं। माँ की तरफ से जो भाई है उसके वारिस होने के लिए ये 2 शर्तें हमने लिखी थी। हमने कहे थे कि फर्आ में कोई ना हो, फर्आ में बेटा भी हो सकता है बेटी भी हो सकती है, ठीक है। तो अख्ल उम ये साहिब फर्द है, क्या है, साहिब फर्द। सगा भाई, बाप की तरफ से जो भाई है वो क्या है, तासीब है, आसबा है वो, लेकिन माँ की तरफ से जो भाई है वो क्या है, साहिब फर्द। अगर ज्यादा हो तो तिहाई मिलेगा, अगर कम होंगे छोटा हिस्सा मिलेगा, इसके अलावा उनको और नहीं मिलता है, ठीक है कि नहीं। ये जो माँ की तरफ से भाई हैं, ये अगर बेटी रहेगी क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे।
अगर बेटी रहेगी तो क्या हो जाएंगे, ये बाहर हो जाएंगे। यही लिखा जाए माँ की तरफ से भाई भी फुरूअ में औरतों से की वजह से क्या हो सकते हैं, महजूब हो सकते हैं। इसलिए ये असल मसला, असल तो मसला एक तौर पर जमहूर उलमा की राय यही है। शाफिया में एक कौल है जो कहते हैं कि नहीं, ये जो है कहते हैं फ़र्क की वजह से महरूम नहीं होता है, वो एक अलग मसला है। लेकिन हमारे पास जो फिलहाल अभी मसला है वो क्या है, वो यही है, इस पर हम अमल कर रहे हैं। ठीक है, वाज़ह होता है, वाज़ह होता है। यानी माँ की तरफ से जो भाई है, असल तौर पर हमको माँ की तरफ से वाला भाई को यहाँ लिखना चाहिए, यहाँ पे लिखना चाहिए माँ की तरफ से भाई, ठीक है कि नहीं। लेकिन हम उसको यहाँ नहीं लिखते, क्यों? क्योंकि ये सारे लोग तासीब के हैं, ये भी तासीब के हैं, ये भी तासीब के हैं। ये क्या है, साहिब फर्द है, इसलिए इसको यहाँ से हमने बाहर निकाल दिया। समझ गया ना। तो साहिब फर्द जो है वो अगर मैयत के कोई फर्ए वारिस रहा तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर बेटी मौजूद रही तो माँ की तरफ से जो भाई है उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये तीसरा पॉइंट था हमारे पास हवाशी के लिए। दूसरा पॉइंट था, तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट वो आम पॉइंट है जो आप लोग जानते हैं। वो क्या है कि बाप की तरफ से जो भाई है वो सगा भाई के बाप बेटे का महजूब हो जाएगा, और जो बाप की तरफ से भाई है उसके भाई से महजूब हो जाएगा। और इस तरीके से ये सीढ़ी जो आपने बनाए थे, सीढ़ी ये जो है इन तीनों से महरूम हो सकते हैं, ये इन दोनों से महरूम हो सकता है, ये इससे महरूम हो सकता है। समझ गए? इस सीढ़ी बनाने का मतलब ही यही है कि तरतीब है कि ये इससे महरूम हो जाएगा और ये इनसे महरूम हो जाएगा और ये इनसे महरूम हो जाएंगे। यानी ये इन तीनों से महरूम हो सकता है, ये इन दोनों से महरूम हो सकता है, ये ऊपर वाले से महरूम हो सकता है। तो माँ की तरफ से भाई है जब शुरू में आता है तो उसकी इस तस्वीर के सबसे ऊपर लेके जाएंगे इसको माँ की तरफ से जो भाई है, ये जो माँ, आपका शक्ल हाँ, बनाई माँ है, की तरफ से जो भाई है उसको हम यहाँ नहीं लेकर के आ रहे। क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं? फर्क वैसे साहिब फर्द है वो, ठीक है ना, इसलिए वो यहाँ पे नहीं आ गए क्योंकि सब सारे लोग तासीर ऊपर नहीं तस्वीर में माँ बाप के साथ नहीं दिखा सकते ना। अब वो इजाफा करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हमें फिलहाल नहीं इजाफा करने का इरादा नहीं रखा। तो ये वादा होता रहा है साथियों। यानी अगर सगा भाई है तो वो नीचे वालों को पूछते हैं। सगा भाई है बाकी सारे लोग बाहर कर जाओ, ठीक है कि नहीं। सगा चचा है बाकी कोई भी नहीं रहेगा, ना चचाजाद बाप का जो चचा है, ना चचा का बेटा, तो इस सगा के बाद का तो किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पर भी ये दो तरह की सीढ़ियाँ जो बनाई हुई ना, देखिए एक दोनों बाजू तो सगा भाई है, तो सगा भाई नीचे वालों को भी खत्म कर रहा है और साथ में अमूमा वाला अमूमा को खत्म कर रहा है ना जी। ये पॉइंट मैं थोड़ा सा भी आखिर समझाऊंगा क्योंकि ये सब थोड़ा सा गुजर चुके थे। मुझे ये जो फरूक है, जो मालिक जो भाई है, तो अगर आदमी का इंतकाल हो उसके बेटी है और एक माँ की तरफ से भाई है, तो माँ की तरफ से भाई जो है वो बाहर हो जाए। लेकिन अगर वो और एक जो दूसरी शक्ल थी कि जिसमें भाई का इंतकाल हुआ, बहन है और ये माँ की तरफ से भाई है, तो बहन बाहर हो जाएगी। तो बहन बाहर हो जा रही शुरुआत में ये थे जो वो मसला मुझे याद है कि शायद आप इशारा कर रहे हैं उस मसले जिसमें मसला कहा जाता है मुशर्रका या मसला हिमारिया कहा जाता है या मसला हजरिया कहा जाता है। वो मसला ये है कि फर्द पूरा हो गया है
اور सगे भाई बहनों को कुछ नहीं मिला, ठीक है, सगे भाई और बहनों को कुछ नहीं मिला, तो फिर ऐसी हालत के अंदर जो माँ की तरफ से भाई है उसको जो हिस्सा मिल रहा है तो क्या उसको मिलेगा नहीं मिलेगा? तो मुहक्का के पास लोग आते हैं और कहते हैं कि आप तसव्वुर कर लीजिए कि हमारा बाप जो था वो गधा था, जी आपने यही मिसाल दी। है ना, तो शायद उस तरह मसले की तरफ इशारा करें, देन मैं उसकी अभी थोड़ा वजाहत करता हूँ उसका, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे ये चीज़ हमारे पास हो गई, वाज़ेह हो गई। अच्छा, अभी एक नुक्ता और हम ज़रा वाज़ेह करना है, वो ये चीज़ गुजर चुका है लेकिन बस उसकी थोड़ा सी यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। वो क्या है, आखिर पॉइंट क्या है, तासीब, क्या है वो, तासीब। तासीब में आपको मालूम है कि हम जब तासीब का जिक्र किए थे सिर्फ जब जिक्र किए थे तो वहां पे हम बोले थे तरतीब जो रहेगी सबसे पहले जिहद की रहेगी, फिर दर्जा की रहेगी, फिर कुव्वा ताकत की रहेगी। याद है ना आप लोग को? हाँ, क्या है तासीब में सबसे पहले जिहद रहेगी। यहाँ पे अगर उखुवा पाया गया तो उमूमा की पूरा ग्रुप बाहर निकल जाएगा। सही बात है कि नहीं? क्यों? जिहद, जिहद सबसे ज्यादा ताकतवर जिहद में कौन है? बुनुवा, बुनुवा औलाद है कि नहीं, बेटा हो उसके पोता, सबसे ज्यादा ताकतवर है ये, ठीक है। फिर उसके बाद कौन आता है? उबुवा यानी बाप का ग्रुप ताकत के अंदर, वो जिहद में सबसे वजनी जो है। फिर उसके बाद कौन है? उखुवा, फिर उसके बाद ये बताए थे हमने कि बुनुवा पाया गया तो माल ज्यादा उसकी तरफ जाएगा, अगर बुनुवा नहीं है उबुवा है माल ज्यादा वो उसकी तरफ जाएगा, अगर उबुवा बुनुवा नहीं है तो फिर उखुवा की तरफ जाएगा, और अगर उबुवा बुनुवा उखुवा नहीं है तो फिर कौन जाएगा, किसके पास जाएगा? उम्मा के पास जाएगा। तो क्या रही जिहद की तरतीब ये चीज करेगी। अच्छा, जिहद वाली मामला अगर एक ही रहा, जैसे यहाँ पे है सगा भाई, सबों का जिहद एक है, तो फिर क्या देखा जाएगा? यहाँ पे दर्जा देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? यहाँ पे दर्जा देखा जाएगा। असल तौर पर देखा जाए तो बाप की तरफ से जो भाई उसका दर्जा एक है, बाप और भाई के बेटे दोनों का दर्जा क्या है? एक है, यानी ये दोनों का दर्जा क्या है? एक है, ये दोनों का दर्जा एक। सही बात है कि नहीं? बात है कि नहीं? इन दोनों का दर्जा, इस तरीके से सगा चचा बाप तरफ चचा, आपके दोनों चचा है, आपके दोनों भाई हैं। सही बात है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे मामला किसका रहता है? अगर बेटों का तो है मामला, या बाप तरफ से भाई उनके जो बेटे हैं, ये सब क्या है? दर्जे वाले मामला है। इनका दर्जा इनके दर्जे से नीचे है, तो ये जो दर्जे वाले हैं, भतीजा भाई की मौजूदगी में नहीं रहेगा उसका कोई, क्यों? दर्जे का मामला है। जैसे हमने दिए थे यहाँ पर बेटे में भी दिए थे पोते का दर्जा, पोते का नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पर मुकद्दम कौन रहेगा? जो ऊंचे दर्जे वाला है। जैसे यहाँ पर बाप की तरफ से भाई हो सका, भाई एक दर्जे में है, दोनों भाई हैं, लेकिन सगा भाई का बेटा या बाप तरफ से भाई का बेटा क्या है? ये दर्जा नीचे। जो नीचे वाला दर्जा है उसको क्या किया जाएगा? फिर मुअख्खर किया जाएगा और ऊपर वाले दर्जे को लाया जाएगा। और अगर दोनों एक साथ इकट्ठे हो जा रहे हैं तो वहां पर क्या देखा जाएगा? कुव्वत देखें किन में? भाई और सगे भाई में।
ताकतवर कौन है ज्यादा? सगा क्योंकि वो दो रिश्ते से आ रहा है आपके पास, और बाप तरफ से जो भाई है वो एक की तरफ से आ रहा है। तो ये तरतीब जो आसबा वाली थी ना, वही आपको यहाँ पर उतारना है। जो हमने आसबा में लिए थे वही इसको आपको यहाँ पर उतारना है। वाज़ेह रहा? आज का दर्स इसी पे खत्म होता है, ठीक है? तो उम्मीद है इंशाअल्लाह की चीज़ आसान होगी, समझ में आ रही होगी। देखिए, अगर सगे भाई का बेटा है और सगा चाचा है, हाँ, इसमें दर्जा और कुव्वे के लिबास है और उमा बाहर निकलता है। अगर ये वाला सगे उखुवा भाई का है, बेटा था, उखुवा के अंदर ये पाया जा रहा है और उमा में ये पाया जा रहा है, तो क्या होगा? उखुवा, इनका दर्जा ज्यादा है। हाँ, समझेंगे नहीं? ये जिहद नंबर 1 जिहद है, ठीक है? मैयत का पोते का पोता है और मैयत का भाई है वो है जी। शुरू में से हाँ, पोते का पोता आएगा फिर, हालांकि काफी नीचे है वो, लेकिन क्यों? बुनुवा है, जिहद के अंदर बुनुवा, बुनुवा सबसे ऊंचा है, समझ गए ना? जी, वक्त कितना बाकी है? अच्छे लोग हो गया, 6 मिनट बाकी है। ये मिलने के ज्यादा लोग हो गए, कोई बोले कि 6 मिनट बाकी है, वक्त खत्म हो गया जी। कुछ मिसाल ले सकते हैं, मिसाल लेते हैं कुछ? चलिए। आप लोग को मिसाल नहीं है कि मैं लेता हूँ मिसाल कोई? चलो मैं लिखा हूँ मिसाल। एक आदमी का इंतकाल हुआ, कि 4 बीवियां थी, नानी, दादी और बेटा। तक़सीम कौन करेगा? जी, 1/8 अच्छा, बीवियों को 8वां हिस्सा मिलेगा, नानी दादी में नानी दादी को छठा हिस्सा। 6वां हिस्सा, दोनों को मिला के, और बेटे बाकी बेटों को मिलेगा। यहाँ पे कौन सा हज है? कौन सा हज है यहाँ पे? हजबे नुकसान है यहाँ पे, ठीक है कि नहीं? और हजबे नुकसान किसमें है? बीवियों में और नानी दादी में, दोनों में है। बीवियों में भी है और नानी दादी में भी है। और ये कौन सा हजब है? हजब फुरूद के अंदर इकट्ठा होना, एक फर्द में इकट्ठा होना, ठीक है? यहाँ पर 8वें हिस्से में इकट्ठा हो रही, क्यों? क्योंकि बेटा मौजूद है। 8वें हिस्से में 4 बीवी इकट्ठा हो रही हैं, 6ठे हिस्से में नानी और दादी दोनों इकट्ठे हो रही हैं, ठीक है कि नहीं? तो ये क्या रहेंगे? इसे क्या कहा जाएगा? हजब नुकसान के अंदर इज़्दिहाम फर्द। क्या ये? हजब नुकसान में इज़्दिहाम फर्द हो रहा, ठीक है? अल्लाह कबूल करे। अच्छा, दो बीवियां चार पोते हैं और चचा है।
کون حل کرے گا؟ آٹھواں حصہ بیویوں کو ملے گا، جی باقی پتہ نہیں چچا کو نہیں ملے گا، چچا کو نہیں ملے گا، ہاں چچا کو نہیں ملے گا کچھ، اور پوتوں کو اس میں کون کون سا ازدحام، اس میں کون کون سا حجب پایا جا رہا ہے؟ حجب نقصان یہ اور نقصان حجب ازدحام ہے۔ حجب نقصان پایا جا رہا ہے، اور حجب اور حجب نقصان میں ازدحام پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور حرمان اور حرمان پایا جا رہا ہے، دونوں حجب پایا جا رہا ہے۔ حجب حرمان کہاں پہ ہے؟ چچا کے لیے ہے، کیوں؟ ہوتے آگے پوتے، کیوں پوتے پوتوں کیا معاملہ ہے؟ بلوا ہے، بلوا ہے، ٹھیک ہے۔ جب بلوا پائے گا اس کا مطلب حواشی باہر نکلیں گے، صحیح بات ہے کہ نہیں؟ حواشی میں عموما یا اخوت، عموما یہاں پہ باہر نکلیں گے۔ اور ازدحام کہاں پایا جا رہا ہے؟ بیویوں میں پوتوں میں، بیوی میں پایا جا رہا ہے، پوتوں میں نہیں پایا جا رہا ہے۔ بیوی میں پایا جا رہا ہے فرد میں، اور پوتے میں پایا جا رہا ہے تعصیب میں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ازدحام ان جگہوں پہ پایا جا رہا ہے، نقصان اسے کہا جاتا ہے حجب نقصان ازدحام، ٹھیک ہے نا؟ حجب نقصان ازدحام، ٹھیک ہے، یہاں پایا جا رہا ہے، یہاں پایا جا رہا ہے، اور اس کو حجب حرمان۔ واضح ہے ساتھیوں؟ چیزیں آسان ہیں، بس تھوڑا سا لائن پکڑنے کی ضرورت ہے۔ جی اچھا، اب آپ لوگ مجھے بتائیے کہ یہاں پہ کیا کیفیت ہے اور کیا چیز ہے یہ؟ شوہر انتقال ہوا ہے، شوہر یعنی زوج، اور ماں، اور دو بیٹیاں، صحیح بات ہے؟ کون حل کرے گا اس کو؟ شوہر کو ایک بھائی ملے گا، ماں کو چھٹا ملے گا، بیٹیوں کو دو تہائی ملے گا۔ یہاں شاید ازدحام نہیں پایا جا رہا ہے، یہاں پہ کیا کہتے ہیں حج نہیں پایا جا رہا ہے نا کسی قسم کا، تو دے دیا آپ لوگ حساب لگائیے، حساب لگائیے آپ، 3 6 4 اس میں 12 حصہ ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اچھا، شوہر کو کتنا ملے گا؟ 3، ماں کو 2، بیٹیوں کو نا 2 تہائی ہے، 8 ملے گا، بیویوں کو 8 ملے گا، 4 12 ہوتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر جمع کریں کتنا ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ عول ہوا، یعنی یہاں پہ حجب نقصان سبوں پہ ہے، یہاں پہ کیا ہوا؟ حجب نقصان سبوں پہ ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کی وجہ سے عول کی وجہ سے، اور یہ کیا کہہ جائے گا؟ حجب نقصان ازدحام عول کی وجہ سے، واضح رہا؟ ہو گیا؟ کوئی ڈسکاؤنٹ کرے گا؟ چلیے ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔